Hello class, welcome back to my video. And after we have learned about noun, pronoun, and then verb, in this video we are going to continue our discussion about part of speech, which is about adverb and also adjective. So let's move to the first one, adverb. Let's start with what is adverb. So an adverb is a word that can modify or describe a verb, adjective, another adverb, or even entire sentence. An adverb can be used to show a manner, degree, place, and sign. And the form of adverb itself are usually by adding ly to the end of an adjective word. As an example, kayak kata slow. Slow yang awalnya itu adalah sebuah adjective, tapi kalau kita tambahin ly di bagian akhirnya, itu akan menjadi slowly. Slowly itu bagian dari adverb. Nah, tapi tidak semua bentuk adverb itu formatnya seperti itu kok, ada beberapa macam format-format lain. Nah, sekarang kita akan masuk ke type of adverb. So let's start with this first one. Nah, sebenarnya ada beberapa macam adverb, tapi in this video we are going to talk about 5 of them. Dan yang pertama itu adalah adverb of manner. So, an adverb of manner describes how action is performed and how some things happen. In most cases, adverbs of manners occur after the main verb, and most adverbs of manners are formed by adding ly to an adjective. As an example, quick into quickly, or happy into happily, or simple into simply. Jadi, adverb of manner itu kata keterangan yang menjelaskan bagaimana suatu tindakan itu dilakukan. Nah, biasanya bentuk-bentuk dari adverb manner ini adalah kata adjektif yang ditambahin dengan akhiran ly. Contohnya seperti quick, jadi quickly, dan lain sebagainya. Jadi, adverb of manner adalah yang seperti itu. Oke, selanjutnya we have adverb of place. So, adverb of place gives information about the location of an action. As an example, like the position or the distance or the direction. Then they answer the question where, and it has 3 types. Jadi an adverb of place itu adalah sebuah kata keterangan yang menjelaskan lokasi atau arah di mana tindakan itu terjadi. Jadi ini menjawab pertanyaan where ataupun di mana, dan mempunyai 3 tipe. Yang pertama ada adverb of position, refers to the location in which an action is happening. Jadi kalau adverb of position itu menjelaskan di mana posisi suatu itu terjadi. Contohnya seperti ada here, ada there, upstairs, downstairs, underground. Contohnya itu seperti he is staying upstairs atau he is staying downstairs, he is staying here. Jadi itu menjelaskan lokasi di mana sih dia tinggal, di mana sih dia menetap. Selanjutnya ada adverbs of direction, refers to indicating movement in particular direction. Jadi ini menjelaskan arah ya, misalnya he walks out to get some air. Dia berjalan keluar untuk mendapatkan udara. Jadi menjelaskan arahnya kemana sih, entah itu keluar, entah itu ke kanan, ke kiri, dan lain sebagainya. Selanjutnya ada adverb of distance, refers to how far away an action is taking place. Jadi adverb of distance ini menjelaskan jarak, kayak sejauh mana sih. Contohnya itu ada the school is near to our house. Sekolah
ini dekat dengan rumah kami. The next we have adverb of time. So adverb of times tells people about when or for how long or how often some things happen. And these adverbs provide essential details to help others understanding the timing of events. Jadi adverb of time itu menjelaskan ke people atau audiens kita mengenai kapan, seberapa lama, dan seberapa sering sesuatu itu terjadi. Dan adverb ini memberikan additional information atau informasi tambahan yang bisa membantu orang lain untuk mengerti lebih lanjut mengenai timing dari suatu kejadian. Contohnya kalau kita pakai when did it happen itu jadi I went to the cinema yesterday. Jadi kita tahu nih kapan si aku itu pergi ke bioskop. Lalu kalau untuk how often, kayak she always arrives on time. Seberapa sering sih dia datang tepat waktu. Kemudian ada adverbs of time itu bisa merujuk the ke masa lalu kayak pakai kata yesterday, last week, last month untuk masa sekarang itu pakainya kayak now, right now, atau today, dan future pakai soon atau pakai tomorrow. Next we have adverb of frequency. Adverb of frequency shows of how often something happens. They can be divided into two categories based on how specific they are. Jadi adverb of frequency is a little bit same with adverb of time. Jadi menunjukkan seberapa sering sih sesuatu itu terjadi. Nah, itu dibagi menjadi dua kategori. Yang pertama ada indefinite frequency, jadi yang artinya sesuatu yang tidak begitu jelas kapan. Gitu. Contohnya seperti penggunaan kata always, usually, often, sometimes, ataupun never itu kan um, tidak spesifik menjelaskan ya, kayak um, how atau when does exactly something happen. Kalau definite frequency itu means that it specifies exact intervals. Jadi lebih spesifik, misalnya daily, weekly, yearly, ataupun monthly. Contohnya ada di sini. Kalau yang pertama itu ada I usually eat breakfast at 7 a.m. Yang kedua ada we visit our grandparents yearly. Jadi pembedanya adalah yang satu itu lebih rancu ataupun lebih general, yang satunya itu lebih rinci tentang kepastian dari frekuensinya. For the last one, we have adverbs of degree. So adverb of degree modify verbs, adjective, or other adverbs to indicate how much or to what extent something happened. And they answer or to what degree atau kayak sejauh mana, seberapa jauh gitu. Nah, beberapa macam dari adverb of degree itu ada tiga ya. Jadi yang pertama ada intensifying adverbs. Jadi ini lebih ke meningkatkan intensitas ataupun penekanan. Contohnya kayak kata completely, extremely, highly, ataupun totally. Contoh di dalam kalimatnya kayak he was extremely tired. Itu kan benar-benar yang seperti increasing intensity ya, dari seberapa lelahnya sih dia. Kemudian ada diminishing adverbs, itu kalau yang sebelumnya itu increase, yang ini reduce. So it's using some words like slightly, somewhat, barely, or hardly. Dalam kalimat itu menggunakan kayak it's somewhat confusing. Yang kemudian ada limiting adverbs, itu kayak specific extent, jadi kayak lebih memfokuskan sesuatu. Contohnya seperti penggunaan only,
just, almost, nearly, and hardly. And after learning some types of part of speech, we will move to adjective. And now we move to adjective. So, adjective is a word that explains or modifies a noun and providing additional information about its qualities, characteristic, or attributes. For example, kalimat the white building itu give the adjective white gives specific details about the building's color. Jadi kata sifat atau adjektif itu berfungsi untuk menjelaskan ataupun memberikan informasi tambahan lebih lanjut mengenai noun. Nah, jadi we use adjective to show our reader or our audience about what kind of something we are talking about or how much or how many of something we are talking about. And there are some order to use or to write adjective. Yang pertama, dimulai dari opinion, and then we move to the size, and then to the age, shape, color, origin, materials, and purposes. Purposes ini bentukan noun. As an example, she bought a beautiful, small, old, square, brown French wooden table. Jadi untuk susunan adjektif yang benar itu seperti ini. Last one we have degree of adjective. Yang pertama itu ada comparative adjective are used to compare two things, and they are usually formed by adding suffix er or r if the word ends in the letter e. Jadi ini untuk mengcompare ya dua benda. Misalnya kata big itu berubah jadi bigger or smaller or taller. Kemudian ada superlative. Kalau superlative are used to indicate that something has the most or least of a specific quality and typically use the article "d" and usually formed by adding suffix "est". Contohnya seperti smallest, tallest, and prettiest. Dan biasanya kalau untuk kata yang memiliki lebih dari satu ataupun dua syllables, biasanya dia pakai the most atau the more. Karena kalau pakai er atau es itu it sounds a little bit weird. Contohnya kakak contohnya kata comfortable itu kan kita tidak mungkin pakai the comfortable itu tidak mungkin, jadi pakai the most comfortable atau the more comfortable. Jadi seperti itu. And then the last we have absolute adjective, so express a quality in extreme or absolute sentence and has no room for comparison. Contohnya seperti perfect. Perfect itu kan sesuatu yang sudah absolute ya, tidak bisa dibandingkan lagi. And then unique. And then that. Jadi itu something absolute that cannot be comparison gitu. So I think that's enough for today's material. And for this material, we have some exercise. I hope you guys check it on my Google Classroom because I have already uploaded. And thank you so much for watching. See you in my next video.